मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए कि हमारा खुदावंद लश्करों का खुदा हमेशा हमें संभालता है, क्योंकि वो मुसीबत के दिन हमारी पनाह गाह है और अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि किस तरह हमने देखा कि औरत जब दर्द हमल में होती है और खुदावंद ने गुनाह के वसीले से, गुनाह के वजह से दर्दों को बढ़ा दिया है। लेकिन देखते ही यूहन्ना 16:21 में है कि जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह देखें, जब औरत एक बच्चा जनती है उस दर्द से वो वाकिफ़ होती है, इसलिए वो दोबारा उस तकलीफ़ में किस लिए जाती है? एक मोहब्बत के लिए, एक बच्चे अपने ख़ानदान को बढ़ाने के लिए बार बार वो उन दर्दों में से गुज़रती है। और हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये बड़ा फ़ज़ल बख्शा कि एक औरत से इंसान पैदा होता है। हालेलुया। और गुनाह भी इसी औरत के वसीले से आया है और नजात भी इसी औरत के वसीले से आई। तो जब वो जन्म लेती है तो वो अपनी उस तकलीफ़ को भूल जाती। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों से, खुदा ने हमें गुनाहों से आज़ाद कर दिया, हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया और कहा कि दोबारा बदी ना करो, दोबारा गुनाह ना करो और दोबारा उन दर्दों में ना जाओ जो तकलीफ़ देती हैं, जो अज़ियत की हैं। जिस तरह हमें कुछ नहीं पता वक्त का कि वक्त कैसे आने वाला है। हम देख रहे हैं कि बुरा वक्त आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पेशन गोइयाँ हो रही हैं, बताया जा रहा है, शुरू से कलाम में बताया जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और उस आने वाले वक्त के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। कलाम हमें रोज़ बता रहा है, हम रोज़ सीख रहे हैं और आज वक्त है कि उस पर अमल करना। जिस तरह आज के ज़िंदा काम को देखेंगे, जो वाज उसका 11वां बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, जैसे तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की हमल में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानता। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ। कोई कुछ नहीं जानता। जिस तरह इसी वास का पहला बाप उसकी 6 में लिखा है, हवा जनूब की तरफ चलती जाती है और चक्कर लगा कर शमाल की तरफ फिरती है। ये सारा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती रहती, वो चलती रहती है। हम हवा महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हाँ, आंधियों की सूरत में देख सकते हैं कि पत्ते चल रहे हैं या प्लास्टिक उड़ रहे हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन किस तरफ से आ रही है कोई नहीं जानता। इसी तरह खुदा के वक्त को कोई नहीं जानता, वो सिर्फ खुदा ही जानता है। इसी तरह अगर औरत को एक टाइम पीरियड दिया जाता है, इसके 9 महीने डेट भी इवन दी जाती है और वक्त नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि फ़लानी डेट पर टाइम नहीं पता, वो खुदा ही को पता है। कभी वक्त पहले भी बच्चा पैदा हो जाता है और कभी बाद में भी हो जाता है, 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, जो डेट उन्होंने डॉक्टरों ने दी होती है। लेकिन सब कुछ क्या होता है, खुदा की मर्ज़ी के साथ होता है। जो बच्चा दुनिया में आता है वो सिर्फ खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक आता है। उसके आने का भी वक्त होता है और इसी तरह जाने का भी वक्त होता है। इसलिए हमें कलाम बार बार ये सिखाता है कि हमने किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी कि अब हाथों पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और कहेंगे ओहो ये तो सब कुछ होने वाला, अब मैं मरने वाला हूँ, और अपने मरने की तैयारी में लगा, अपने मरने की फ़िक्र में लगा, तैयारी में नहीं, फ़िक्र में लगा। ओ बस होते मैं बीमार है, मरने वाला ही है। अरे मरना तो है, सब ने मरना है, बल्कि खुशी करें, अपनी दुआ में रहें, खुदा की हजूरी में झुक जाएं कि वो वक्त आए तो खुदा बाप मैं इस लायक हूँ कि आपके साथ जाने वाला बनूँ। तो हमें उस वक्त के लिए सिर्फ तैयारी के लिए कहा जा रहा है कि हमने तैयारी करनी है, बल्कि फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है फिलिपियों में कि 4 बाप उसकी में किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त, दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करना है, हमें खौफ नहीं खाना। हमारा खुदा हमें बार बार सिखाता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। यशायाह 41:10 में, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, आरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। हालेलुया।
ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں خوف نہیں کھانا، کیونکہ میرا خدا اور آپ کا خدا ہمیں بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو آگ پہ بھی چلے گی تو تجھے آنچ نہیں پکڑے گی، شعلے تجھے نہیں جلائیں گے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس طرح دوسرا کرنتیوں کا 12:9 میں ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہالےلویا۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کا اعلان کر دیتے ہیں، جب ہم کہہ دیتے ہیں باپ مجھے بچا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتے ہیں، تو وہ میرا اور آپ کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہالےلویا۔ پس ہمیں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کرنا ہے، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر اور آپ پر چھا جائے۔ ہالےلویا۔ اس لیے خدا کا کلام بار بار ہمیں تاکید کرتا ہے، صرف ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، تاکہ اس کا جلال، اس کی قدرت، اس کی قوت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ وہ ہمیں صبر و تحمل دیتا ہے، مشکلیں ضرور آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے، زبور 119 130 میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھ لیے، میں تجھے شفا دوں گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے سارے ہتھیاروں اختیاروں کو پہن لینے ہیں اور مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم مقابلہ کریں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں بار بار حکمت مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر کلام کی حکمت نہیں ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے، تاکہ خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوں، جو اٹل ہیں، جو سچی ہیں، جو بیان کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے خداوند ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے گیپ میں بھی کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، جس طرح اعمال 20:35 میں کہ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے ہم سب کو ایک راستہ دکھا دیا، ہمیں سب کو مل کر ایک روح ہو کر، ایک جان ہو کر چلنا ہے، کیونکہ اس قادر نے میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور جس کا نام پاک ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے اس حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ خدا کا کلام جو آج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، اپنی فکریں خدا کو دینی ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، وہ گزرتا رہے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ چونکہ انسان کی زندگی اور موسم دونوں کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور دونوں خدا کے اختیار میں ہیں۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، صرف خدا کے اختیار کو ہمیں اپنے اندر لینا ہے، خدا کی مرضی کو لینا ہے، تاکہ خدا ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے جو اس کے وعدے ہیں۔ خدا باپ میں سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور برکت دیتی ہوں باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی حضوری او معموری ہو۔ آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ کے نام کو ریلیز کرتی ہوں، تاکہ خدا باپ آپ کا نام اور جہاں بھی چلا جائے وہاں کی زندگی، حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ یسوع نام سے باپ جی سب کچھ مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آپ نے ہی تو کہا، جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو کچھ ابھی تک نہیں مانگا وہ بھی مانگو باپ جی۔ میں سب کے لیے خدا باپ آپ کا جلال اور آپ کا فضل مانگتی ہوں باپ، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔